नमस्कार। मु हर्ष परिछा मोर यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत जनाऊँगी। ए भिडियो रे आमे आलोचना करिबा जोटा कि जीनोम भूताणु जोटा बर्ड फ्लू हेले जो जीनोम भूताणु मनुष्य मानक भी प्रभावित करें नुआ गवेषण जना पड़ी आईआईएससी आपंकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रु बेंगलुरु इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रु जो गवेषणा करा जायतिला निकटरे से जना पड़ी जो जीनोम भाइरस टी वर्तमान मनुष्य को प्रभावित करि पारुछि बा करि पारिबो। तेणु आमको सतर्क होगा पड़ो। ये भिडियोटी आलोचना करने पूर्व मुझे अनुरोध करी ये भिडियोटी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे कारण आप गोटे गोटे सब्सक्राइब आमको नुआ नुआ तथ्य उपस्थापन करी आपण मान सम्मुख उपस्थापन करने नुआ नुआ तथ्य तैयारी करी आपण पाखे उपस्थापन करने आम गोटे बल जुगुची इन्स्पिरेसन जुगुची आपको प्रेरणा जुगुची से आम आपको अनुरोध करुँ दयाकोरी भिडियोटी प्रथम शेष पर्यटन देखा भावे एवं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। तेबे बार्ड फ्लू कथा जब चिंता करबा ताहेले आमे विशेष भाव में जानीपु जे पुरी डिस्ट्रिक्ट जो डेलांगो पिपिली এই অঞ্চল ही प्रायतः बार्ड फ्लू होता है। तो गत मासे पूर्व बा 1.5 मास पूर्व जो बार्ड फ्लू होता से आमे जानिथिलु जे प्राय 6000 कुकुड़ा को लेकिन 6000 चिकेन को लेकिन विभिन्न सेंटर रु से पुरी डिस्ट्रिक्ट रो विभिन्न जो केन्द्र गुड़ाक अच्छी फार्म गुड़ाक अच्छे फार्म गुड़ाक 6000 चिकेन ठारू 6000 कुकुड़ा ठारू आपनकर विभिन्न सैंपल नहीं परीक्षा करा जायतिला। आउ सेथिरे आपण मानकर कोन जणा पड़िथिला ना पॉजिटिव आपनकर बार्ड फ्लू पॉजिटिव हेतिला। तेणु सेतेबेले समस्त को सरकार तरफ जो मानकर क्षति से किसी साहाଯ୍य करने कहुला जो मानकर जो कुकुड़ा गुड़ाक बार्ड फ्लू रे मरछि ताकू आपनकर कौन गात करिक खोलिकी ताकू पोतिया कहुला। यही परिप्रेक्षी में बर्तमान आम देखा जे याकू नेकी जो गवेषणा चली याकू नेकी जो गवेषणा चली आपणकर आईआईएससी रु अर्थात आपणकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो गवेषणा कराई से गवेषणार मुख्य दायित्व नहीं जे कि प्रोफेसर आपणकर केशवर्धन सानुला तांको अंडर रे आपनकर जे अछंती आपनकर निर्दिष्ट भाव रे कहबा गले आपनकर बायोकेमिस्ट्री विभाग बायोकेमिस्ट्री विभाग सरकारी प्रोफेसर से होछंती जोटा कि केशवर्धन सानुला तांको नेतृत्व रे गोटे टीम गठन करागला एवं से टीम रे बायोकेमिस्ट्री विभाग प्रोजेक्ट एसोसिएट तथा प्रथम लेखक जे कि आपनकर अछंती रंजना नटराज से यही विषय में 3-4 जन कमिटी को 3-4 जन सभ्य को नहीं जो प्रोफेसर सानुला निर्देश क्रमे बा तांकर मार्गदर्शक दर्शन क्रमे से जो ये गवेषणा करते से गवेषणा से पाई सारे कौन पाइले ना जोटा कि आपनकर विशेषकर बार्ड फ्लू हेले को भूताणुटा होता है ना आपनकर H5N1 H5N1 जोटा कि इन्फ्लुएंजा भाइरस जोटा भूताणुटा आपनकर सेतबेले कौन होतला ना ये जो आविष्कार पूर्व आम कहूलु ए वीडियो माध्यम मुझे जनईली जे से जिनसटी आपनकर भूत बार्ड फ्लू चिकेनटा खाइबारे कौन असुविधा नहीं जदि ताकू 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड जदि ताकू सिझाई फारेनहाइट रे सिझाई ताले कौन असुविधा नहीं काम कारण आमर इंडियन पाणीपागर अनुसार से खाद्य कौन प्रभावित करि पारु नथिला बोली जना पाइथिला बा से जो बार्ड फ्लूटा कौन मात्रा रे मनुष्य को प्रभावित करि पारिबोनी एटा आमे जानिथिलु आपनकर 3 दशंधि पूर्व यही भूताणुटी आपनकर आसला बार्ड फ्लू आसला क्या माध्यम ना प्रथमे बार्ड बा चढ़ी मान द्वारा आसला चढ़ई मान से पाखु आसला चढ़ई मान से मामाल अर्थात स्तन्य प्राणी मान पाखु आसला से आटाक कला बार्ड बार्ड फ्लू है चढ़ई मानकर पक्षी मान आटाक कला से मरी मरी गले एवं तापर स्तन्य मामाल अर्थात स्तन्यपायी प्राणी मान आसला से माने से आटाक होगी विभिन्न समय मृत्युवरण कर बर्तमान से देखा जाउछि बर्तमान जोटा कि आपनकर जीनोम रे जो भूताणुटी बढ़िबारे साहाଯ୍य करुछि अर्थात यार म्यूटेशन टा होउछि अर्थात या म्यूटेशन माने कोन ना निर्धारित समय ए म्यूटेशन टी आपनकर परिवर्तित होउछि। तो एही परिप्रेक्षी रे एई जो अछि आपन 2.3.4.4 बी भूताणु बा इन्फ्लुएंजा भाइरस जहाँ आम जीनोम निर्दिष्ट समय रे एटा कौन कहूँ म्यूटेशन होची निर्दिष्ट समय रे एटा कौन होची बढ़ुची केमिति बढ़ुची ना बढ़ुची एटा कौन ना यह भूताणु नूतन भाव रे बा निजे अन्य एक जीव सहित खाप खुआबार साहाଯ୍य करुची
এই ମ୍ୟୁଟେସନ ହେବା ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁକରି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହକୁ ଗଲା, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମଣିଷକୁ କ୍ଷତି କରିପାରେ, ଯୋଉଟା କି କ୍ଷତି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ 6 ଜଣିଆ କମିଟିରେ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି, ତାର ନେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସର ସାନୁଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାର ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରଞ୍ଜନା ନଟରାଜ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁଟା ହେଲେ କି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନ ରହୁଥିଲା, ରହିବ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାକ୍ସିମମ୍ ସପ୍ତାହଟେ ବା 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁଟି ତାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ତା ସେ ଭୂତାଣୁଟି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସିଭିୟର ହେବା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସପ୍ତାହ, ଅଧିକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବା ଅଧିକ ସପ୍ତାହ ବା 4 ସପ୍ତାହ ବା 3 ସପ୍ତାହ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ବା ଜାରି ରଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଏଇ ଭୂତାଣୁରେ ଯୋଉଟା ପକ୍ଷୀରୁ ଆସିଲା, ସ୍ତନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ସେଇଟା ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋର ସ୍ଥିତ ବାୟ ଯୋଉ ଗବେଷଣା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗର ଯୋଉ ପ୍ରଫେସର ସାନୁଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୋଉ 5 ଜଣିଆ କମିଟି ବା 6 ଜଣିଆ କମିଟି ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ, ସେ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣା ପଡିଛି ଯୋଉ ଭୂତାଣୁଟି ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ନା 2.3.4.4 ବି ଭୂତାଣୁ, ଯୋଉଟା କି ଜିନୋମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଉଅଛି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବା ସେଟା ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଏହା ଭୂତାଣୁକୁ ଅ, ନୂତନ ଜୀବ ସହିତ, ଏଇ ଯୋଉ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁକୁ ନୂତନ ଜୀବ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇ ଭୂତାଣୁଟି ଏଇ ତ ଜିନୋମରେ ଯୋଉଟା ବଢୁଛି, ଏଇ ଭୂତାଣୁଟି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ନୂତନ ଜୀବ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କ୍ଷତିକାରକ ହବ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷଟି କ୍ଷତିକାରକ ହବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଏଟାକୁ ପୁରା 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଫାରେନହାଇଟରେ ସିଝେଇ ଦେଲେ ତାର ଭୂତାଣୁ ମରିଯାଉଛି, କୌଣସି ସେଟା ମାନବ ଜାତିକୁ ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବନି। ନାଇଁ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲିଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆବିଷ୍କାର କରାହେଇଛି, ଯୋଉ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ସାଇନ୍ସରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର କେଶବର୍ଦ୍ଧନ ସାଲୁନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ବା ଲେଖକ ହିସାବରେ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନା ନଟରାଜ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ 2.3.4.4 ବି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଭିନୋମରେ, ହଁ ଜିନୋମ ଜିନୋମ କ୍ଷମା କରିବେ, ଜିନୋମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ତାର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଗତି ବଢୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମାନବ ଜାତିକୁ ଯଦି ଆସିଲା, ମାନବ ଜାତିକୁ ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ କଲା, ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାହେଲେ ମାନବ ଜାତିର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ ବା ମାନବ ଜାତିକୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଚିକେନ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସମୟରେ ଚିକେନ ଫିକେନ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚିକେନ ଅଣାଯାଉଛି, ତା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ ଏବଂ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଭାଇରସ ଆସିଲା, ଏଇ ନୂଆ ଭାଇରସ ଆପଣଙ୍କର ଜିନୋମ ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟୁଟେସନ ହଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ବଢୁଛି ବା ନୂତନ ଜୀବ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ନୂତନ ଜୀବ ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଭୂତାଣୁଟି, ଏଇ ଜିନୋମ ଭୂତାଣୁଟି 2.3.4.4 ବି ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇରସ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭାଇରସ ଭୂତାଣୁଟି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଅନ୍ୟ ନୂତନ ଜୀବ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଚିକେନ ଖାଉଛନ୍ତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେଇଟାକୁ ବାରଣ କରିବେ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଇନି ବା ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ନ ହେଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଇ ଚିକେନ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ। ତ ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁକରି ସତର୍କ ରହିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।